15 hoy día. Voy a pedir su atención porque son hartos versículos. Veremos todo el capítulo 15 hoy día. Y obviamente el acento no ayuda tanto para que ustedes tengan atención. Entonces, mire su Biblia, abra su Biblia, manténgala abierta y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy día en esta bellísima historia. Dice así la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abla hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué marido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelta al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la dádiva, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca a las palabras de Jehová. Certamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de eliminación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel:
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más, queridos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones hoy, que a través de esta historia podamos entender, Señor, cómo funciona nuestra historia en este mundo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Tal vez en tu cabeza, al escuchar esta pregunta, la respuesta que viene al tiro es: Dios, pastor, obvio. Y uno dice: obvio, ¿es Dios? ¿Será? Queridos, la semana pasada nosotros vimos el capítulo 14, terminando y mostrando para nosotros a Saúl como un rey victorioso. Él había enfrentado a los enemigos de Israel y había fortalecido a su ejército, siempre llamando a aquellos que eran fuertes para unirse a su ejército. Entonces llegamos ahora al capítulo 15. Dios envía a Samuel a Saúl con una orden muy clara, que él debería atacar a los amalecitas y ejecutar el juicio del Señor que él ya había anunciado contra ellos. Saúl entonces reúne a su ejército, va a la batalla y vence. Todo parecía un éxito, una victoria. Pero Saúl, hermanos, no había obedecido la palabra de Dios. Saúl había hecho mucho de lo que Dios le mandó que hiciera, pero Saúl no había hecho todo lo que la voz de Dios había ordenado. Y me imagino, hermanos, que a medida que vamos a exponer ese texto, ustedes y yo también, cuando estaba haciendo ese sermón, vamos a identificarnos mucho con Saúl. Porque muchas veces nosotros también sabemos claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sabemos cuál es la orden de Dios para nosotros, pero rechazamos la voz de Dios. Y queremos seguir nuestra vida escuchando la voz de nuestro propio corazón. Queremos conducir nuestras vidas a partir de lo que entendemos, de lo que es mejor para nosotros. Es por eso, hermanos, que me gustaría reflexionar con ustedes hoy sobre el siguiente tema: cuando el corazón rechaza la voz de Dios. Cuando el corazón rechaza la voz de Dios. Veremos 3 lecciones para nosotros hoy. En primer lugar, nos veremos que nuestro corazón rechaza la voz de Dios cuando adapta su palabra. Y esto vemos de los versículos 1 hasta el versículo 9. Hermanos, vemos en esta historia que Saúl debía
escuchar la voz de Dios. Es lo que vemos en el primer versículo. El Señor le manda atacar a los amalecitas y destruirlo todo, sin dejar nada con vida. Debía matar a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. También a vacas, ovejas, camellos y asnos. No debía dejar nada con vida. Era una orden fuerte, ¿cierto? Pero antes de que pienses, como muchos piensan en nuestra cultura, de que el Dios de la Biblia es un Dios genocida. ¿Quién ya escuchó eso? El Dios de la Biblia es un Dios genocida. Antes que tú puedas pensar en eso, necesitamos entender, hermanos, lo que está pasando aquí. El texto, hermanos, nos dice que Dios le da esta orden a Saúl porque se acuerda de lo que los amalecitas habían hecho siglos antes contra Israel, cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto hacia Canaán. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, pero cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida, la historia nos cuenta, hermanos, que los amalecitas atacaron a los hebreos de una manera terrible. Ellos se aprovecharon del cansancio del pueblo y ellos atacaron a los más débiles, aquellos que venían quedando hacia atrás. Los que estaban por el último de la fila estaban muriendo por los amalecitas. Fue un ataque cruel contra un pueblo cansado, un pueblo recién liberado de la esclavitud de 400 años. Y en aquel momento, hermanos, en Éxodo capítulo 17, Dios había jurado que un día eliminaría de la memoria al pueblo de Amalek. Nunca más la gente iba a saber quién fue Amalek con su pueblo. Y más adelante, en Deuteronomio capítulo 25, el Señor volvió a decir que cuando Israel estuviera establecido en la tierra prometida, ellos deberían ejecutar este juicio y matar a los amalecitas. Por lo tanto, hermanos, la orden de Dios acá en 1 Samuel capítulo 15 no surgió de una explosión repentina de ira de Dios. No fue eso. Dios ya había anunciado este juicio mucho tiempo antes y lo había postergado durante generaciones. Pero, como siempre vemos na Bíblia, el juicio de Dios, aunque tarde para nosotros, siempre llega. Ahora había llegado el momento de cumplir el juicio que Él mismo había prometido. Entonces, hermanos, lo que necesitamos entender al leer ese texto y a otros textos como este, es que no se trata de un genocidio de Dios. Ellos no serían destruidos simplemente por ser amalecitas, no, sino porque eran culpables delante de Dios. El destino, hermanos, de los amalecitas representa lo que el pecado merece cuando Dios decide juzgarlo. Por ejemplo, cuando una persona comete un crimen y durante muchos años parece escapar da justicia, todos nosotros sentimos que algo está mal, ¿verdad? Pero cuando finalmente esta persona es juzgada, entendemos que la justicia no fue cruel, simplemente llegó. Si nosotros, queridos, que somos pecadores, reconocemos la necesidad de la justicia, quanto más el Dios 3 veces santo, el Dios justo. Lo que está sucediendo aquí es exactamente eso, hermanos. Vemos el terrible, justo y santo juicio de Dios contra el pecado. Incluso los asnos debían morir. Esto nos muestra, hermanos, que todo lo que representa el pecado debía ser completamente destruido. Saúl entonces reúne a su ejército. Y el texto dice que eran 200,000 hombres de Israel y 10,000 hombres de Judá. Y ustedes saben que la palabra 1000 puede significar también a una unidad militar. Entonces, tal vez no se trate literalmente que sean 200,000 soldados, pero el hecho era que era mucha gente. Y antes del ataque, Saúl entonces le avisa a los ceneos para que ellos salgan de la tierra de Amalek, porque eles estavam allí, e Saúl recuerda que eles foram bondadosos para com o povo de Deus no passado.
E quando os eneus saem da terra, Saul ataca e vence na batalha. Mas é impressionante, irmãos, que estamos seguindo nossa série neste livro, estamos percebendo isso. É muito interessante ver como na vida de Saul parece que sempre existe um pero. O versículo 9 nos diz que Saul e o povo perdonaram a Agag, rei de los amalecitas, e a lo mejor das ovelhas, e do ganado maior, e de los animais engordados, e de los carneiros, e de todo lo bueno, foi perdonado. Saul, irmãos, havia obedecido. Saul havia obedecido, não havia obedecido completamente a ordem de Deus. E fíjense ustedes que Saul não rechazou por completo sua missão. Não. Ele não regressou a sua casa sem lutar. Ele hizo muitas coisas. Seu problema foi crer que poderia decidir que parte da palavra de Deus deveria ser obedecida e que parte Saul poderia adaptar. Em outras palavras, irmãos, o que Saul hizo aqui foi poner sua própria avaliação por cima da palavra de Deus. Os amalecitas representavam o pecado, e Deus havia dito que todo estava bajo el juicio. Pero Saul mira esto e decide que algumas coisas eram demasiado buenas para ser destruídas. Hermanos, uma obediência a medias é uma desobediência completa. Vou repetir. Uma obediência a medias é uma desobediência completa. Se eu obedeço a palavra de Deus solamente em aquello com o que estou de acordo, então, en el fondo, hermanos, não estou obedecendo a Deus. Estou obedecendo a mim mesmo. Se Deus habla, pero depois eu evaluo a palavra de Deus e decido hasta onde estou disposto a obedecer, então eu sigo sendo o Senhor de minha própria vida. E hacemos isto com muita facilidade, irmãos. Nos parecemos muito a Saul. Em nossa vida também parece que sempre existe um pero. Escuchamos a palavra de Deus e reconhecemos que ela é verdadeira, pero quando esta palavra toca precisamente em aquele pecado que amamos, decidimos manter a Agag vivo em nosso coração. Nós mesmos decidimos hasta onde vamos obedecer a Deus. Talvez, em seu caso, seja a maneira em que tratas o dia do Senhor, o domingo. Sabes que Deus separou um dia para o culto, para a comunhão, para que seu coração seja puesto novamente ante o Senhor. Pero decidiste tu que, em tu caso, o domingo será do Senhor solamente quando não apareça algo mais interessante que fazer. Se não há um viagem, um compromisso, um passeio ou muito cansancio, então vienes. Lo que não percebes com isto, irmão, é que a palavra de Deus não está tendo a última palavra sobre seu tempo. Talvez em tu caso seja em tu matrimônio. Afirmas crer em lo que a Bíblia ensina acerca do amor, da fidelidade, do perdão, do serviço na casa. Pero dentro de tu hogar, tu sigues preservando a frialdade, a distância. Talvez em tu caso seja na área da sexualidade. Estás de acordo com a palavra de Deus, mientras ela habla de maneira geral. Pero quando a palavra toca em lo que miras, em lo que alimentas em secreto, as conversações que mantens, os desejos que proteges, aí tu começas a criar exceções. Talvez seja o dinheiro, trabalhas, pagas tu conta, ajuda tu família, pero existe uma maneira desonesta de ganhar resultado. Talvez seja um ressentimento. Lês acerca do perdão de Deus. Tu cantas domingo tras domingo sobre a graça e agradece a Deus porque Ele não te ha tratado a ti conforme tus pecados.
piensas em aquela persona, decides que este mandamento não se aplica completamente a sua vida. Hermanos, não importa se ante nuestros ojos esse pecado parece pequeno, sigue sendo rebelião contra Deus. En el texto, hasta los animales estavam bajo el juicio de Deus. La orden era destruirlo todo. Talvez hasta aqui em tu vida, tu hayas vivido su vida cristiana destruyendo a muitos pecados, pero dejando vivos outros. Existe algo que Deus te ha mandado destruir em tu vida, pero tu decidiste preservar? Há um Agar vivo em tu coração hoje? Uma obediência a medias é mais difícil de espanhol às vezes, ¿no? Uma obediência a medias é uma desobediência completa. Em YouTube, por favor, corta essa parte, ¿no? Não intentes adaptar a palavra de Deus a tua própria vontade. Em segundo lugar, irmãos, veremos nesse texto que nosso coração rechaza a voz de Deus quando justifica seu pecado. E isto vemos nos versículos 10 hasta o versículo 23. Queridos, a história nos conta que Deus le disse a Samuel: me pesa haber puesto por rei a Saúl, porque se ha vuelto em pos de mim e não ha cumprido mis palavras. E aqui, irmãos, temos uma frase que necessitamos entender melhor. Porque mais adelante, neste mesmo capítulo, no versículo 29, nos diz que Deus não mentirá e nem se arrepentirá. E no último versículo diz que Deus não se arrepende. Então, como pode Deus dizer que lhe pesa haber puesto a Saúl como rei e ao mesmo tempo afirmar que ele não se arrepende? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? O texto, hermanos, não está dizendo para nós que Deus cometeu um erro ao escolher a Saúl como rei de Israel. Como se Deus não supiera antes quem era a pessoa de Saúl. Deus não descobriu uma coisa que Deus não sabia antes. Deus não é como nós, irmãos, que tomamos decisões sem saber do futuro e depois necessitamos volver atrás no que dijimos. Quando o versículo 29 afirma que Deus não se arrepende, está ensinando para nós que Deus não cambia em seu ser, em seu caráter, em seus propósitos. Deus não é um homem inestável, que toma uma decisão e depois cambia essa decisão porque descobre que estava equivocado. Deus não é assim, queridos. A sentença contra Saúl não cambiaria. O reino de Saúl seria quitado de ele. E nenhuma insistência de Saúl poderia ser com que Deus volvera dessa decisão. Deus não se arrepende de seus propósitos. Pero quando acá, no versículo 11, diz que me pesa haber puesto por rei a Saúl, está expressando, hermanos, para nós a tristeza real de Deus delante da rebelião de Saúl. A desobediência de Saúl, hermanos, não tomou a Deus por surpresa. Pero isso não significa que Deus mira o pecado com indiferença. Deus conhece todas as coisas, pero a rebelião de Saúl realmente traz tristeza para Deus. A Deus lhe pesa ver ao rei que ele havia levantado apartando-se de sua voz. Saúl, queridos, havia apartado-se da palavra do Senhor. E sua desobediência traria muitas consequências. A história nos diz que o profeta Samuel entendeu a gravidade da situação. E o texto diz que ele clamou a Jeová toda aquela noite. Não sei se já has passado por sua vida em momentos assim, que há que clamar a Deus por todo um tempo. É isso que Samuel faz, sofrendo. Me imagino que chorando. Pero na manhã, quando Samuel vai encontrar-se com Saúl, ele recebeu uma informação surpreendente. Saúl havia levantado um monumento à sua própria honra, como Narciso, que todo o que não é espejo é feio, mirando a ele mesmo, adorando a si mesmo.
Samuel estava chorando diante de Deus por causa de Saúl, mientras Saúl se estava celebrando a si mesmo. Quando finalmente se encontram, Saúl recebe a Samuel com muita alegria e lhe disse: bendito seas tu de Jeová. Hermanos, quando alguém nos saluda hablando assim, já nos preocupa, verdade? Imagínate a tu hijo na manhã e tu lhe dices: buenos días, hijo, e tu hijo te mira a ti e dices: bendito seas tu de Jeová. Ao tiro, que pensarias, certo? Que habrá hecho? O que estará querendo este hijo? É o linguagem típico, hermanos, de alguém que se acerca tratando de esconder algo. E Saúl disse que havia cumprido a palavra de Jeová. Pero mientras Saúl estava falando com Samuel, que havia cumprido a palavra de Jeová, os animalitos não deixaram mentir. E Samuel lhe pergunta: pues que marido de ovejas e bramido de vacas es este que eu oigo com mis ouvidos? Deviam matar todo o que tivera com vida. Então, que ruído de animais era esse? E Saúl lhe responde: de Amaleque los han traído, porque o pueblo perdonou lo mejor de las ovejas e de las vacas para sacrificarlas a Jeová tu Deus, pero lo demás destruímos, Samuel, te prometo. Fíjense, hermanos, como começam a aparecer aqui as excusas de Saúl. Primeiro transfere a responsabilidade ao povo. Saúl não disse: nosotros perdonamos, não. Ele disse: el pueblo perdonó. Además, intenta diminuir a culpa, destacando o que havia hecho corretamente, dizendo: lo demás o destruímos. A lógica de Saúl, hermanos, era muito sencilla. Como havia cumprido na grande parte da ordem de Deus, então a parte que havia desobedecido não devia parecer tão grave. Además, deixar vivo a os animais parecia uma decisão sensata. Eram os melhores animais que eles tinham e poderiam ser aproveitados para oferecer um sacrifício a Jeová. E é aí, hermanos, onde temos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o versículo 22, quando Samuel responde a Saúl: se complace Jeová tanto em los holocaustos e vítimas, como em que se obedeça às palavras de Jeová? Certamente ele obedecerá melhor que os sacrifícios. Saúl queria oferecer a Deus aquilo que ele mesmo havia escolhido, mientras se negava a entregar a Deus aquilo que Deus havia exigido. Nenhum sacrifício, hermanos, pode substituir nossa obediência. Deus não aceita um culto construído sobre o rechazo a sua palavra. E isso foi tão grave, hermanos, que Samuel compara a rebelião de Saúl ao pecado da adivinação e da idolatria, que eram pecados que mereciam a morte em Israel. Pero aún sendo tão grave o que havia hecho, Saúl rechaza a voz de Deus justificando seu pecado. Queridos, em nossa série, neste livro, esta verdade vuelve uma e outra vez como um golpe para nós. Nossa capacidade para justificar nossos erros, incluso muitas vezes com práticas religiosas. Pensamos: eu vou domingo à igreja, eu dou dízimo, eu canto na igreja, visito os hermanos. Deus não vai importar se tanto se tenho este pecado pequeno. De alguma maneira, hermanos, nós tentamos convencer a Deus de que nosso pecado não é tão grave. E nos enganamos a nós mesmos, dizendo tudo isso. Vou à igreja, hago tal coisa, práticas que são religiosas. E o que Deus pede para nós é obediência a sua palavra. Saúl encontrou, hermanos, uma forma de contar a história em la que ele parecia obediente. E nós hacemos o mesmo. Organizamos os hechos de tal maneira que haga parecer menor nossa culpa delante de Deus. Devemos arrepentir-nos, hermanos.
E o verdadeiro arrependimento começa quando deixamos de defender nosso pecado e lo confessamos a Deus. Como diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre seus pecados não prosperará, mas el que los confessa e se aparta alcançará misericórdia. Qual é o pecado que intentas justificar delante de ti mesmo e delante de Deus? Quais são as excusas que tu cuentas para ti mesmo para continuar com esta prática pecaminosa em sua vida? E tu pensas que venir à igreja, fazer todo o que haces acá em um ministério, o que seja, tu estás a cuenta com Deus. Aquilo que tu sientes necessidade de defender delante de Deus é precisamente aquilo que tu não queres abandonar. Nosso coração rechaça a voz de Deus quando justificamos nosso pecado. E por fim, queridos, terminando esse texto, veremos que nosso coração rechaça a voz de Deus quando busca a honra de los hombres. E esto vemos dos versículos 24 hasta o versículo 35. Hermanos, depois então de tantas excusas, Saúl finalmente disse as palavras que esperávamos escuchar desde o começo. Saúl dijo: "Eu he pecado, pois he quebrantado o mandamento de Jeová e tus palavras." Por fim, Saúl deixa de defender seu pecado. Parece que está arrependido de lo que hizo. Pero como já vimos, hermanos, na vida de Saúl parece que sempre existe um pero. Saúl estava arrependido, pero miremos as palavras, as atitudes de Saúl depois de confessar seu pecado, para que podamos ver se realmente Saúl estava arrependido. Saúl primeiro confessa que pecou, pero imediatamente aparece outra justificação. Ele disse: "Porque temi ao pueblo e consenti a la voz de ellos." Se parece muito a Aarón. ¿Se acuerdan da história? Quando hizo o becerro de ouro e Moisés le confronta a ele: "No, o pueblo hizo, de repente salió este becerro aí." Hermanos, o capítulo 15 começa mostrando para nós, no primeiro versículo, precisamente que Saúl deveria escuchar as palavras de Jeová. Pero em vez de escuchar a voz de Deus, escuchou a voz do pueblo. Saúl tinha uma corona sobre sua cabeça, hermanos, pero era governado por la opinião das pessoas. Sua função como rei em Israel não era ser um político hábil que agradara a todas as pessoas, não era isso. A função de Saúl como rei de Israel era escuchar a voz de Deus e conduzir ao pueblo à obediência. Realmente estava Saúl arrependido de seu pecado? Depois de confessar que havia pecado, imediatamente presente na justificação que diminui sua responsabilidade como rei. Para Saúl, o problema havia sido a pressão que ele recebeu do povo. E miren, hermanos, o que Saúl pide depois: "Perdona, pues, ahora mi pecado e vuelve comigo para que adore a Jeová." Pero Samuel responde que não volveria com ele. E Saúl, querendo detenerlo, lo toma em la punta del manto que estava Samuel e o manto se rasga. E Samuel aproveita esse momento para ilustrar a sentença de Deus sobre Saúl. Samuel le disse a ele: "Jeová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel e lo ha dado a um próximo tuyo, mejor que tú." Es en este contexto, hermanos, que Samuel dice: "Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrependa." Es decir, de nada servía que Saúl siguiera insistiendo. Dios no cambiaría lo que había dicho. El reino de Saúl había sido rasgado. El versículo 30 nos muestra, ahora sin ningún disfraz, lo que realmente havia no coração de Saúl nesse momento. Miren o que diz o versículo 30. "Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas comigo para que adore a Jeová tu Deus." Hermano, Saúl não parece estar preocupado por restaurar sua comunhão com Deus. Lo que Saúl le pide a Samuel es que preserve sua imagem delante de las personas, de los ancianos de Israel.
Su maior temor não era estar mal delante de Deus, sino que quedar mal delante das pessoas. Saúl todavia estava tentando manter em pé o monumento que havia levantado para sua própria honra. Oh, irmãos, uma vez mais, como somos parecidos a Saúl, e muito mais do que nos gostaria de reconhecer. Nos encanta levantar monumentos à nossa própria imagem. Queremos que as pessoas nos mirem e vejam uma reputação perfeita, uma família perfeita. Temos muito medo que nossa reputação seja destruída delante de los homens, pero não nos preocupa tanto o que Deus pensa acerca de nós. Imaginem vocês que Chile está jogando a final do Mundial. Não importa que seja a Argentina, já imaginemos que seja Chile. Assim é. Nos últimos minutos do partido, o mago Valdívia marca golaço. Bueno, ele já não está jogando, mas estamos imaginando, já? Eu quero imaginar que seja Valdívia. Então, mientras a hinchada está aí, celebrando, gritando, vamos Chile, o VAR começa a revisar, largar. O árbitro vai hasta o monitor, vuelve a la cancha e hace a señal, gol anulado. Na final, né? E nesse momento, irmãos, não importa quantas pessoas estão celebrando. Não importa o ruído da hinchada. O que define se é gol ou não é a decisão final do juez. Hermanos, em nossa vida, podemos ter a aprovação de toda a gente. Podemos ter a todo o mundo aplaudindo a nós. E aún assim, ser completamente reprovados por el único juez que realmente importa. Saúl queria que os ancianos e todo Israel siguiera mirando a ele como um rei aprovado. Queria que Samuel permanecesse a seu lado para preservar sua imagem. Pero el VAR de Deus já havia sido chamado. E Deus não é homem para que se arrependa. A decisão já estava tomada. O reinado de Saúl havia sido rasgado. Queridos, nosso público é de uma sola pessoa. E se vocês não gravam nada do sermão de hoje e levem isso para a casa, eu vou quedar muito contente. Nosso público é de uma sola pessoa. Não sirve de nada ter a aprovação e os aplausos do mundo se delante de Deus somos reprovados. Nosso coração rechaza a voz de Deus quando honra os homens e não honra a Deus. Nosso coração rechaza a voz de Deus quando o que as pessoas pensam de nós vale muito mais do que Deus pensa quando mira a nós. Pela história, todavia, não terminado. O versículo 31, irmãos, nos mostra que Samuel vuelve com Saúl. Sin embargo, Samuel queria terminar aquilo que Saúl havia deixado incompleto. Samuel manda trazer a Agar, o rei dos amalecitas. E Agar chega pensando que o perigo já havia passado, pero Samuel declara o juízo do Senhor e o executa delante de todos. Saúl havia deixado com vida aquilo que Deus já havia condenado. Pelo juízo de Deus não quedaria incompleto. Hermanos, o juízo de Deus nunca vai quedar incompleto. E aqui quisiera pedir-lhes atenção, já terminando o sermão. Amaleque, queridos, representava tudo aquilo que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus. O juízo contra Agar nos mostra que o pecado nunca deve ser domesticado em nossas vidas. O pecado sempre deve ser eliminado por completo. O pecado está bajo a condenação de Deus e necessita ser juzgado. A mala notícia para nós, irmãos, é a seguinte: se nós somos pecadores e Deus tem que juzgar o pecado, o que significa isso para nossas vidas?
La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros también hemos rechazado la voz de Dios. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres rechazaron la voz de Dios. Y nosotros en nuestras vidas constantemente rechazamos la voz de Dios para nosotros. Por lo tanto, somos pecadores que merecen el justo y santo juicio de Dios contra el pecado. Somos pecadores y por nuestro pecado estamos perdidos. Esa es la mala noticia para nosotros, hermanos. Estamos todos perdidos. Pero, alabado sea el Señor, porque en esta historia también existe peor. El apóstol Pablo va a decir a los efesios que estábamos muertos, perdidos y condenados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el Evangelio, queridos. Dios juzgando el pecado de nosotros en Cristo. Esa es la buena noticia para nuestras vidas. Dios juzgó nuestro pecado en su propio Hijo. Saúl había preservado a Amalek. Dios no preservó su propio Hijo por amor a nosotros. El rey que nunca rechazó la voz de Dios sufrió el juicio del Padre en nuestro lugar. ¿Quién tiene la última palabra en su vida? ¿Eres tú? ¿O eres el Señor? Pues escucha la voz de Dios hoy. Que tú puedas hoy día hacer un compromiso con Cristo. Tal vez tú ya conozcas el Evangelio, pero algunas circunstancias en su vida hicieron con que tú se distanciaras del Señor. Hoy es día de renovar nuestro pacto con Dios. Hoy es día de acercarnos al Señor, de escuchar la voz de Cristo, de abandonar nuestro pecado y correr hacia Jesús. Es en Él donde encontrarás misericordia, en el día del juicio de Dios. Y como vemos, aunque tarde, el juicio de Dios viene, hermanos. Que podamos estar en Jesucristo en aquel gran día, para que Dios mire a nosotros y diga: no hay ninguna culpa para ustedes, porque la deuda fue cancelada en Cristo. Que así sea, y alabado sea Jesucristo, nuestro Salvador.